posljednjih nekoliko godina svi primećuju i govore o istoj stvari. Dani su kraći, godine prolaze kao meseci, a život se odvija prebrzo. Ali šta ako ovo nije samo subjektivni osjećaj? Šta ako postoji objektivno objašnjenje, skriveno u našoj svesti, za koju ni dan danas ne znamo da li je možda i jedina realnost? Danas ulazimo u jednu od najdubljih misterija modernog sveta. Zašto svi osjećaju da se vreme ubrzava? U pričama koje godinama kruže među vernicima postoji jedna tvrdnja koju mnogi navode kao jedan od najčudnijih dokaza da se nešto zaista menja sa vremenom, a dolazi sa mesta gde se ritam dana, noći i liturgije posmatra vekovima, sa Hilandara. Monasi Hilandara kažu sledeće: ista liturgija traje isto vreme kao i pre 300 godina, ali sveće više ne traju koliko su trajale. U starim zapisima i predanjima navodi se da je određena sveća gorela tokom tačno jedne liturgije, gotovo u minut, godinama, decenijama, vekovima. Danas, tvrde monasi, ista takva sveća izgori znatno pre kraja službe. I tu priča naravno dobija mistični ton. Za mnoge vernike ovo je potvrda onoga što je zapisano u starim proročanstvima. Skraćeni će biti dani posljednjih vremena. I zaista, ako postoji mesto gde biste očekivali čudne promene vremena, to je upravo manastir koji živi istim ritmom kao i pre 1000 godina. Daleko od gradske buke, tehnologije i modernog haosa. Ako oni primećuju razliku, to onda deluje ozbiljno. Ali da li je sve baš tako jednostavno? Kada se ova priča analizira hladnom glavom, postoji nekoliko racionalnih objašnjenja. Čak i ako pretpostavimo da se u Hilandaru i dalje koriste tradicionalne sveće od pčelinjeg voska, vosak danas ne može isti biti kao pre 200 ili 300 godina. Način ishrane pčela, klima, biljke koje oprašuju, sve to menja hemijski sastav voska. Moderne pčele su često izložene šećernim sirupima, pesticidima i drugačijim uslovima. Čak i male razlike u sastavu voska menjaju temperaturu topljenja, viskoznost, brzinu sagorevanja. Dakle, iako su sveće isto pravljene, više to nije isti materijal. Pod 2, fitilj je takođe presudan faktor. Autentične sveće nekada su imale deblje fitilje od drugačijih domaćih vlakana, ručno španovane niti, a današnji fitilji čak i u manastirima uglavnom potiču od drugačijih proizvođača, često komercijalnih. Jedna jedina promena, samo pola milimetara debljine, može prepoloviti vreme sagorevanja. Još jedna važna stvar koju treba uzeti u obzir je temperatura u hramu. Nekada su crkve bile mnogo hladnije ili neujednačeno tople. Moderna izrada nije kao stara i u manastirima danas se često koristi industrijski topionik voska, kalupi preciznih dimenzija, ujednačeni fitilji, vosak iz više izvora, dok je pre 200 godina sve bilo ručno, sporije, hladnije i na sasvim drugačiji način. Razlika u gorenju je neizbežna. Ali i pored svakog razumnog objašnjenja, ostaje jedna fascinantna činjenica. Zašto se upravo u ovom veku ponovo pojavljuju priče o bržim danima, bržem životu, bržoj godini, bržem sagorevanju sveća, bržem psihološkom ritmu sveta? Jer čak i kada nauka ponudi racionalne razloge, ostaje duboko ljudski utisak da se svet menja brže nego ikada. Ali da li je moguće uopšte da se vreme stvarno ubrzava ne u našem osjećaju, nego u samoj fizici? I ovdje dolazimo do veoma zanimljivog dela koji je potpuno naučno potvrđen. Pod 1, dan na Zemlji više nije stabilan, menja se merljivo. Astronomi ga mere dužinom dana laserskim reflektorima, atomskim satovima i GPS sistemima i rezultati su prilično neočekivani.
Dan na zemlji se menja iz godine u godinu do nekoliko milisekundi. Nekada je kraći, nekada je duži. U posljednjih 20 godina desili su se periodi kada je dan bio kraći nego ikada, i to od kad se meri atomskim satom još od 60. godina. Najkraći dan u modernoj istoriji je bio 29. jun 2022. godine. Kraći je bio za čitavih 1,59 milisekundi. Zvuči prilično malo, ali ova promjena u zemljenoj rotaciji je enormna kada pričamo o planetarnim nivoima. Pre svega o veoma bitnoj ili kasnijoj priči u videu, a to je neznanju i nerazumevanju koliko tih 1,5 milisekundi može uticati na našu svest, odakle čini se čitav ovaj život i dolazi. To je ono što je najveća i najneobjašnjivija misterija u čitavoj priči, ali doći ćemo do nje. Najnovija istraživanja pokazuju, primjera radi, da se unutrašnje jezgro zemlje ne okreće stalnom brzinom. U nekim periodima ubrzava, a u nekima usporava. To menja magnetno polje i utiče na ritam rotacije. Ako se Zemlja okreće brže nego ikada zabeleženo, ako se jezgro planete ponaša drugačije nego ikada ranije, ako najprecizniji satovi moraju da koriguju vreme, onda možda nije ludost pitati se šta se događa sa vremenom, da li se ubrzava, usporava i u kakvoj je to korelaciji sa onim što mi zovemo život. Esencija misterije možda i ne leži u današnjem vremenu, jer mi danas ne možemo da odredimo. Previše informacija, previše se brzo živi da bi današnja civilizacija mogla racionalno o tome da govori. Najveće pitanje svih pitanja je kako su nekada, ako su podaci istorijski tačni o napretku civilizacije, zašto su sve te civilizacije govorile o ubrzanju vremena ako su živele dosadnim, jednoličnim životom? Otkud im taj pojam? Verovali ili ne, sve civilizacije su ga imale. Drevni majanski koncept zgušnjavanja vremena. U njihovim zapisima postoji ideja da civilizacije ulaze u epohe gde jedan dan, primjera radi, nosi težinu 10 dana. To možda ne znači fizičko skraćivanje, već možda povećanu gustinu događaja, promena, emocija i informacija. Zatim, Hindu ciklus juga kaže brža epoha strelovremena. Stari indijski tekstovi kažu da postoji epoha gde čovjek živi brzo, ali pamti malo. Zatim u hrišćanskoj esenskoj tradiciji skraćeni dani. U Novom Zavetu postoji rečenica koju tumači bezbroj teologa. I skratit će se dani radi izabranih. U esenskim spisima stoji sledeće: vreme će poteći kao reka u bujici i čovjek neće znati kada je počeo dan, niti kada je svršio. Šumanova rezonanca takođe, otkuce planete, ovo jeste uvek klizava tema. Šumanova rezonanca jeste merljiva frekvencija atmosfere koja se menja, ona varira, tačno je, ali nije dovoljan dokaz kako i na koji način je povezana sa vremenom i da li može uticati na isto. U slovenskim predanjima takođe kaže ovako: tanji se veo između svetova, dani postaju laki, a godine postaju kratke. Zaista je fascinantno da u svim drevnim tradicijama, koje su po istoriji živele u jednoličnom i dosadnom vremenu, postoji ista rečenica: pre velike promene vreme se ubrzava. Da li su oni mislili na fizičko vreme ili ulazak u nekakvu epohu u kojoj se menja ritam stvarnosti? To je veoma zanimljivo pitanje i možda suština današnjeg videa. Ako se ovaj svet kreće brže, ako svest skače iz jedne epohe u drugu, ako je svest na nama nepoznat način povezana sa onim što mi zovemo doživljaj života i vremena, onda priča ima mnogo dublji ton i može objasniti zašto se već hiljadama godina unazad do dana današnjeg govori o tome i zašto uopšte
čoveku to pada na pamet? Kada naučnici kažu da se dan skratio za 1 ili 2 milisekunde, većina ljudi to čuje kao nešto nebitno. Ali to je zato što mi ne razumemo vreme na pravi način. Mi ga posmatramo kao broj na satu, kao nešto spoljašnje. A šta ako vreme uopšte nije napolju? Šta ako je ono unutrašnje, svojstvo svesti? I tu počinje najdublje pitanje ove priče. Kako bi svest uopšte mogla da zna da li se dan skratio za 1,5 milisekundu, ako je sama svest deo tog istog procesa? Kao kada bi talas na moru pokušavao da izmeri brzinu mora. On je deo događaja koji meri, zar ne? Heraklit je primjera radi isto o ovome razmišljao. Kaže, priroda voli da se skriva. On je tvrdio da sve teče pantarei, ali mnogo važnije od toga, da postoji duboki sloj stvarnosti koji je ljudima zaklonjen, jer priroda voli da skriva svoje lice. Možda zato ne možemo da vidimo promenu vremena, jer svest kao deo prirode ne može da izađe izvan nje da bi se videla razlika. Mi smo zapravo unutar sata, a ne izvan njega. Bergson, što je veoma zanimljivo, kaže, vreme svesti i vreme sveta nisu isto. Poznati Henry Bergson je govorio o 2 vrste vremena. Prva vrsta je vreme satova, ili ovog što mi imamo, i vreme doživljaja. On je tvrdio da su ta 2 vremena toliko različita da čak ne pripadaju istoj realnosti. Ako je ovo tačno, onda 1 milisekunda manje u spoljašnjem svetu može da napravi ogromnu razliku u unutrašnjem vremenu, baš zato što su to 2 nejednake stvari. Ako se spoljašnji ritam promeni, primjera radi, za 0,001%, svest to može da doživi kao pometnju, ubrzanje ili nelagodu. Kao kada muzičar svira melodiju i nekomu pomeri metronom za samo pola otkucaja, on odmah zna da nešto nije isto. Carl Jung takođe, kroz sinhronicitet i unutrašnji sat realnosti, on je verovao da postoji kolektivno nesvesno koje ima svoj ritam. On piše o sinhronicitetu, trenutku kada se spoljašnji događaji i unutrašnje stanje svesti poravnaju kao da dele isti sat. Ako se samo malo pomeri ritam spoljašnjeg sveta, sinhronicitet se lomi. Svest, dakle, osjeća to kao ubrzanje, kao da nas nešto gura unapred. Zato danas ljudi osjećaju da vreme leti, jer se možda unutrašnji sat i spoljašnji sat više ne poklapaju savršeno ili prosto onako kao što su se poklapali pre. Postoji takođe i takozvana kvantna misterija Zeno efekta. Ili vam posmatranje zapravo menja vreme. U kvantnoj fizici postoji fenomen koji zvuči kao iz SF filma, Zeno efekat. Ako nešto posmatraš dovoljno često, usporit ćeš njegovu promenu. Što znači da svest ima moć da utiče na tok događaja. Ako je to tačno, onda i obrnuto mora takođe biti tačno. Ako se tok vremena promeni, promenit će se i sama svest. Ako se planetarni ritam ubrzao za samo nekoliko milisekundi, naš unutrašnji kvantni sat više ne može biti u savršenom skladu. Što nas dovodi do fenomena mentalnog vremenskog žiška, koji je fascinantna ideja. Postoji teorija u filozofiji svesti da u svakom trenutku postoji samo sada. Čuli ste verovatno u toj teoriji. Ali to sada nije tačka, nego jedan mali interval najsitnijeg dela vremena i služi kao paket informacija koji mozak obrađuje. Ako se taj paket informacija malo smanji ili ubrza, čovjek dobija osjećaj da misli dolaze brže,
da se događaji sabijaju, da je prošlost bliža i da vreme leti. I zaista kada malo promislite o ovome, ovo su tačni opisi onoga što mi danas doživljavamo. Dakle, možda se uopšte nije promenilo vreme, već veličina našeg unutrašnjeg trenutka ili onoga što zovemo sada. Kao da mozak više ne hvata sliku po sliku, nego preskače frejmove. Vidite sada ovako. Šta ako vreme nije tok koji protiče, već je signal koji svest prima i pretvara u iskustvo? Zamislite to ovako, ne kao metaforu, nego kao mehanizam. Svet stalno emituje informacije. Svest kao takva informacije prima, a način na koji ih prima, to je ono što mi zovemo protok vremena. Dakle, vreme nije spolja, vreme se događa iznutra. Spolja dolazi samo signal, a svest ga prevodi u tok. I tu je ključ cele teorije. Signal kao takav može da se promeni, a svest to osjeća kao promenu vremena. Ili vam baš kao što se radio talas može pojačati ili utišati. Informacioni tok stvarnosti može da postane gušći, da postane ređi, da postane brži, da postane haotičniji. Znamo i sami tako. 3G, 4G, 5G. Tako isto i svest koja radi kao prijemnik. Sve te promene prevodi u brže vreme, sporije vreme, rascepkane dane, godine koje nestaju. Dakle, kada ljudi kažu vreme je ubrzano, možda zapravo osjećaju promenu u informacijskom signalu sveta. Naša svest ima ograničen kapacitet i ovo je veoma važno. Mozak ne može da primi beskonačnu količinu informacija, zato ih i organizuje kroz osjećaj vremena. Ako taj signal postane jači nego što mozak može da obradi, mi osjećamo da dan traje kraće, da se sve desi odjednom, da ne stižemo ništa, da nam godine nestaju. Dakle, ovo nije psihologija, ovo je filozofija svesti. Zapravo naše postojanje deluje kao satovi u satovima. Imamo stvarno merenje vremena ili ono što je osnova, dan, noć, sunce izlazi, zalazi, sunce izlazi i zalazi, dolaze novi dani. Ali svest ne meri rotaciju, ona meri svoj unutrašnji signal. Iako signal ima više informacija, ubrzaniji ritam, više prelaza, manje praznina, onda će subjektivno vreme biti brže, čak i ako je fizičko vreme gotovo isto. I čekajte, ako vreme zavisi od signala, a signali dolaze s polja, onda šta je uopšte izvor naših misli? I ovde počinje prava misterija. Ako smo u pravu da je vreme signal koji svest prevodi u iskustvo, onda dolazimo do sledećeg logičnog pitanja. Odakle uopšte dolaze misli koje time upravljaju? Jer ovo je šokantna činjenica i potpuno naučno tačna. Ne postoji niti jedna savremena studija, niti način koji može da objasni poreklo misli. Ne znamo kako nastaju, ne znamo odakle se javljaju, znamo samo gde se registruju. U svesti. Svest misao ne proizvodi, ona je samo hvata. I ovde se skriva najdublja veza između vremena, signala i tog spoljašnjeg sveta. Mozak ne stvara misli, mozak se uključuje u misli. Na nivou neuronauke mi znamo sledeće. Misao se pojavljuje kao običan električni impuls. Tek nakon toga mozak postaje svestan te misli, a svest je poslednja koja sazna šta se dogodilo. To znači da se misao ne rađa iz svesnog čina, nego iz nadražaja. I onda dolazi ključ, a šta je nadražaj? Ko šalje nadražaj? Mi to nazivamo spoljašnji signal ili etarski signal. Nešto što je izvan naše dimenzije. Može biti fizičko, može biti emocionalno, društveno
i kosmički. Sve to ulazi u naš sistem i izaziva misao. I sad naravno, ako se taj spoljašnji svet menja, da li se menjamo i mi i naša unutarnja svest? Pa naravno da se menjamo. I ako se signal sveta ubrzat će se i misaoni tok. I sada ako misli nisu naše, pa čije su? Ako misao nije proizvod svesti, ako signal nadražaja dolazi iz polja, ako mi samo hvatamo misli kao radio talase, postavlja se pitanje koje niko ne voli da izgovori naglas. Da li je svest odraz spoljašnjeg sveta ili samo našeg ego tumača? Pogledajte sada pažljivo ovaj ekran. Na njemu ne vidite ni pejzaž, ni čoveka, ni neku veliku sliku sveta. Vidite samo liniju, malu, treptavu liniju koja skače gore-dole. Tehnički, ovdje nema ničega uzvišenog. Ovo je samo obična razlika potencijala, napon, signal. Inženjer bi rekao, to je talas, električni zapis, promjena napona u vremenu, ništa posebno. Nema emocije, nema smisla, nema tu života, samo hladna matematika. Ali kada pritisnem play i pustim muziku, odjednom ta ista nebitna linija, taj mali signal, pretvara se u nešto potpuno anđeoski drugačije. Vi više ne vidite brojke, vi čujete muziku, nečiji glas, orkestar, tugu, radost, sećanje na detinjstvo, ljubav koju ste izgubili, nadu koju još uvek imate. Dakle, spolja signal, unutra svet. To je ista stvarnost, samo u dva različita jezika. I tu dolazimo do ključne tačke ove priče. Spoljašnji svet je možda zapravo samo običan električni signal. A ono što mi zovemo život, to je način na koji naša svest prevodi taj signal. Ako jedan običan električni talas, ovako ružan, suv i besmislen, u dodiru sa našim ušima i našom svešću, postaje melodija koja nas tera da plačemo, šta onda radi signal svega ostalo? Signal svetlosti koja nam pada u oči, signal zvuka, signal dodira, signal prisustva drugih ljudi, signal misli koje se pojave nijotkuda. Čitav spoljašnji svet može da izgleda hladan grafikon, kao niz impulsa i statistika, ali u trenutku kada dotakne svest, on postaje priča za sebe. I to nas dovodi do pitanja od kog svi beže. Ako je sve ovo što vidimo, živimo, vreme, prostor, doživljaj, uspomene, samo način na koji svest prevodi signal sveta, šta se onda dešava kada telo umre? Telo je samo uređaj za reprodukciju, zar ne? Kao stari gramofon, slušalice i zvučnik. Kada se uređaj pokvari, muzika ne nestaje iz kosmosa. Nestaje samo mogućnost da čujete u ovom telu, sa ovom svešću, na tom uređaju. Ali pesma i dalje mora da postoji. U zapisu, u talasu, u mogućnosti da bude odsvirana. Dakle, svijet kao signal ne prestaje. Razlika potencijala ne može da prestane. Polje u kojem se sve ovo događa ne prestaje. Menja se samo player ili način reprodukcije. Mi smrt zamišljamo kao kraj filma, a možda je ono samo gašenje jednog projekta, jedne pesme, u jednom ogromnom projektu, jednog scenarija, u ogromnom filmu koji i dalje nastavlja da postoji. Samo se više ne prikazuje na našem ego platnu koji doživljavamo u ovoj stvarnosti. Dakle, ako je svest povezana sa signalom stvarnosti, ako ona nije izolovana tačka, nego veza između unutrašnjeg i spoljašnjeg, onda je potpuno logično da ono što zovemo ja možda zapravo ne nestaje na način kako mi zamišljamo da nestaje. Već verovatno menja oblik, menja kanal,
nešto poput gašenja jednog uređaja i paljenja drugog. Ako signal iz kojeg se rađa doživljaj, onaj isti koji od linije na ekranu pravi muziku, on ne prestaje. I ne nestaje kao ugašen ekran, ne pada u crnu rupu ničega, već se samo prekida jedna verzija reprodukcije, dok signal sveta, onaj isti koji smo maločas gledali kao grafikon, nastavlja da postoji, čekajući neki drugi oblik, neki drugi player, neku drugu svest koja će ga ponovo pretvoriti u priču. I zato kada sledeći put vidite ovakvu liniju na ekranu, ne gledajte u nju kao u slučajan šum, jer možda gledate u primitivnu sliku onoga što će nam se nekada desiti, što zovemo stvarnost. Mnogi zamišljaju vreme kao ravnu liniju koja glatko teče, ali postoji jedna teorija koja sve to potpuno ruši. Teorija koja kaže da vreme uopšte i ne teče, nego treperi. Da, dobro ste čuli. Na najdubljem, kvantnom nivou postoji nešto što se zove Planckovo vreme. To vam je najmanji mogući korak vremena, toliko mali da ga skoro ne možemo ni zamisliti. Teoretski vremenski minimum. I neki fizičari tvrde da vreme ne ide glatko, nego nešto slično frejmovima u filmu. Mi vidimo film kao tok, ali on je u stvari sastavljen od 24 slike u sekundi. Šta ako je naša realnost slična tome? Šta ako univerzum ne teče nego treperi milijarde puta u sekundi? I šta ako se ta frekvencija promeni? Možda mi ne osjećamo ubrzano vreme. Možda samo preskačemo više frejmova nego ranije. Kao da naša svest ne vidi svaki trenutak, nego svaki 5. ili svaki 10. I zato nam dani prolaze kao sekunde. Ali sada dolazi nešto još luđe. Jer ako realnost treperi, onda i naša prošlost treperi. Evo šokantne istine koju potvrđuje moderna neuropsihologija. Dakle, mozak ne pamti prošlost, kao što svi misle. Mozak je stalno ponovo izmišlja, rekonstruiše. Svaki put kada se setimo nečega što se dogodilo, mi se toga ne sećamo tačno onako kako se dogodilo, već ponovo rekreiramo od komadića signala, emocija, asocijacija i fragmenata. I svaki put kada to uradimo, sećanje se promeni. Dakle, prošlost nije stabilna, nije čvrsta, nije apsolutno zapisana. Prošlost je samo verzija, najnoviji update onoga što mozak misli da se dogodilo. I ako spojimo sve ove ideje, dakle vreme treperi, mi vidimo samo delove stvarnosti, a prošlost se stalno rekreira, onda možda vreme ne izgleda brže zato što se svijet ubrzao, nego zato što gubimo više praznina između frejmova nego ranije. Kao da sklapamo život od sve manje informacija. Sećanja blede pre nego što se formiraju, kao da prošlost nije za nas, nego ispod nas. I zato osjećaj ubrzanog vremena možda nema veze uopšte sa satovima, nego sa tim što realnost menja frekvenciju, a mi kao prijemnici ne stignemo da uhvatimo svaki trenutak. Dakle, mi ne živimo brže, mi samo živimo u svetu u kojem sve više kadrova ostaje neprimećeno. Ako je stvarnost zaista sastavljena od frejmova, i ako vreme ne teče kao reka, već treperi kao svetlost, onda je sasvim logično da postoje trenuci kada taj ritam pukne i frejmovi se ne slože savršeno. Kada svest vidi jedan trenutak 2 puta, to su trenuci koje mi zovemo déjà vu
predosećaj i sinhronicitet. Ovo nije magija, nije halucinacija, niti greška mozga, nego pukotina u signalu stvarnosti. Deja vu je zapravo kada se svest poklopi sa frejmom koji se već dogodio. To je najčudniji fenomen jer se događa svima, u svim kulturama, u svim vekovima. A nauka ga nikada nije objasnila do kraja. Zašto nije? Jer niko nije želeo da postavi pitanje koje je previše opasno. Šta ako deja vu nije greška u mozgu, nego trenutak kada svest uhvati frame koji je već bio, ali ga nikada nije registrovala? Ako vreme treperi, ako neke frejmove uopšte ne vidimo, ako svest preskače delove života, onda deja vu nije iluzija. To je sećanje na trenutak koji je već prošao, ali ga u tom trenutku nismo bili svesni. Kao glumac koji na sekundu vidi kadar iz filma pre montaže. Predosećaj sa druge strane je kad signal stigne pre misli. Ljudi misle da su predosećaji intuicija, slutnja, ali postoji mnogo jača verzija. Ovo je šokantna informacija. Mozak registruje događaj 250 milisekundi pre nego što postanemo svesni tog događaja. Drugim rečima, svest uvek kasni za stvarnim svetom. Malo, ali kasni. Zar ova činjenica o kašnjenju od 250 milisekundi nije apsolutni dokaz da naša misao dolazi iz nečega što je pre nas, što je primarno u odnosu na nas? Zamislite ovo, ako ritam sveta ubrza, ako se signal promeni, onda se ponekad dogodi da informacija stigne pre nego što svest obradi prethodni paket razmišljanja. I mi to zovemo predosećaj. To je trenutak kada se pomerila granica između signala i svesti. Mi to osetimo kao nešto će se desiti, ili ovo sam znao, ili nešto mi ne da mira, ili osetio sam. To je svest koja kaže, signal mi je stigao ranije nego obično. Sinhronicitet je već posebna misterija za sebe i ona je najdublji fenomen. Jung ga nije objasnio kao slučajnost, nego kao poravnanje unutrašnjeg i spoljašnjeg vremena. To je trenutak kada misao u nama i događaj oko nas imaju isti signal. I zato se dogodi, pomislite na osobu, ona se javi. Poželite znak, znak se pojavi. Tražite odgovor, odgovor se nađe na mestu gde ga ne očekujete. Pitate se o temi, video ili rečenica vam se sama pojavi. Ali to nije magično razmišljanje. To je trenutak kada se unutrašnji ritam svesti spoji sa spoljašnjim ritmom sveta koji diktira našu svest i postojanje. To je kao da dve radio stanice sviraju istu pesmu u istom trenutku. Kroz celu današnju priču pokušavamo da shvatimo zašto vreme deluje ubrzano, zašto sećanja blede, zašto dani nestaju i zašto misli dolaze nijotkuda. Ali postoji jedna pojava koja sve to spoji u jednu veliku celinu i koju pametni ljudi pokušavaju da objasne od vajkada. Postoji jedna pojava, iskustvo bliske smrti. Ne pričamo sada o anđelima i tunelima, zaboravimo mitologiju. Razmislite o jednoj specifičnoj stvari koju ljudi uvek opisuju. U trenutku smrti ceo moj život mi je proleteo pred očima. Ali kako? Kako mozak u sekundi može da procesira nešto što je trajalo decenijama? Tu dolazimo do onoga što smo već rekli, ali sada lepše objašnjeno. Mozak ne pamti prošlost, on je stalno rekreira. I verovatno zato u trenutku smrti ne vidimo film svog života, vidimo samo poslednju verziju tog filma, poslednju rekonstrukciju. Ali sad dolazi deo koji ruši sve. Ljudi ne opisuju da su vidjeli slike. Oni kažu sledeće. Vreme je stalo,
i sve se događalo odjednom. To je fascinantno. To znači da svest u tom trenutku ne radi u linearnom ritmu, nego prelazi u stanje van vremena. Ona ne ide iz prošlosti u sadašnjost. Ona vidi sve odjednom, kao da je vreme prestalo da treperi u frejmovima i spojilo se u jedan jedini paket. To je savršeno uklopljeno u teoriju vremena koje treperi i prvi put prestaje da treperi. Svest vidi sve frejmove odjednom. Ne brže vreme, ne sporije vreme, nego nulta brzina. I zato ljudi kažu da su vidjeli sve. Ne zato što su sećanja savršena, nego zato što više nema rupa, nema frejmova, nema prekida. Sve što je svest ikada primila, pojavi se u jednom jedinom trenutku bliske smrti. Kad smo već pomenuli tunel, ovo je isto veoma zanimljiva pojava. Ljudi opisuju tunel kao svetlosni hodnik, ali nauka kaže da je to posljednja eksplozija neuralne aktivnosti. Šta to znači? Kada se prekida protok signala iz spoljašnjeg sveta, svest preuzima 100% kapaciteta za unutrašnji signal. I zato se najverovatnije javlja osjećaj odvajanja. Zato što spoljašnje vreme ili vreme našeg života prestaje da postoji. Svest ostaje sama i prvi put vidi sebe kao čistu informaciju. To je ono što neki opisuju dušom. Povratak u izvor signala. Što znači, ako je vreme samo signal koji svest prevodi u život, onda u trenutku kada signal prestane, vreme nestaje, prošlost prestaje, sadašnjost prestaje. Ostaje samo svest i informacija. I zato mnogi kažu, nisam osjećao vreme, nisam osjećao telo, bio sam svestan, ali van sveta. To je stanje gde nema treperenja, nema frejmova, nema filtera, nema ni rekonstrukcije. Nema čak ni ja u klasičnom smislu. Ostaje samo ono što smo pokušavali da objasnimo ceo video. Čista svest u čistom signalu. I stižemo do najveće misli cele epizode. Ako signal postoji i kada telo umre, onda svest možda ne može nikada da nestane. Ako je život samo prevod signala u iskustvo, onda smrt ne može biti nestanak, nego promena načina prijema. Kao na početku kada smo gledali u signal. Hladni napon, običan talas, ništa posebno, dok ga svest nije pretvorila u muziku. Kada uređaj prestane da radi, muzika ne nestaje iz sveta, nestaje samo uređaj, a signal ostaje. I možda upravo zato je osjećaj ubrzanog vremena postao toliko snažan. Možda nismo svedoci kraja epohe, nego početka prelaska sa jednog načina prijema stvarnosti na drugi. Sada bi bilo dobro nastaviti u snove, koji su također pečati vremena, ali ostavit ćemo to za neki drugi video. Na samom kraju, kao i obično, ovakvi videi su veoma kompleksni da se izrade i već postajem polako umoran, dobri moji ljudi. Zato pomozite da se ovakav kvalitet proširi, podelite video prijateljima, rodbini, pričajte o kanalu, naravno obavezno ostavite komentar i vaše mišljenje, jer to je ono što gura taj algoritam kako bi nekako humanije, pametnije teme zaživele u što većem broju i u našoj zemlji, pa i u svetu, jer to je upravo ono što će ovaj svet promeniti. To je ono što se na kraju krajeva zove raj. Pozdrav, dobri ljudi.